So, tun-an to subong ang unit conversion sang distance or length, mass, volume or capacity, time, kag ang metric system or ang prefix. So, first danay is need nato no nga ma-memorize ang or somehow matandaan tani ang mga conversion factors na usaron naton kung mag-convert kita sang units. So, as much as possible no mas namigid nga sa ulado tani. So, ari sa distance, no amo ni aton nga mga unit conversion, kilometers, 1,000 meters, 1 meter, 100 cm or centimeter. Ari mile ni sa 1 mile is equals to 1.609 kilometers. 1 yard is 3 feet. 1 meter is 3.28 feet. 1 foot is 12 inch. Kag 1 inch is 2.54 centimeter. Then mass or ang bugat. 1 kilogram is 1,000 grams. 1 kilogram is 2.2 pounds. Ari pounds ni sa ang LBS or LB. 1 pound is 16 ounce. OZ, ounce ni sa 1 ton or isa ka tonelada, 2,000 pounds. Pero usually aring ginausar metric ton. 1,000 kilogram na siya. Okay, metric ton isa lain na ang lain man ang 1 ton, lain man ang metric ton. So 1 ton is 2,000 pounds, 1 metric ton is 1,000 kilograms. Or kung usaron tani nga conversion, 1 kilogram is 2.2 pounds. So ang 1 metric ton is 2,200 pounds. Then sa volume, 1 cubic meter or 1 meter cube is 1,000 liters. Then 1 liter is 1,000 milliliter or ml. 1 ml is 1 cubic centimeter. So parehas na sila ang cubic cm kag ang ml or milliliter. So the same na, so meaning ang 1 liter same man 1,000 cubic centimeter or 1,000 ml. So sa gallon naman, isa ka gallon or 1 gallon nga US, kay may UK man nga gallon. Pero US lang ang usaron naton. That's 3.75 liters. No man usually magiging usar dire. 1 gallon is 4 quarts. 1 quart is 2 pint. So sa volume, sa time. So sa time, 1 minute is 60 seconds. 1 hour is 60 minutes. 1 day, 24 hours. 1 month, 30 days. So although may araman mga bulan nga 31 kag 29 or 28 days, pero usually sa mag-solve no unless kung na state, pero kung wala na state amo ni sang usaron gid always 30 days. 1 year is 365 days. Kung wala na state kung actual, for example, leap year is 366 days. No kag di ba every 4 years ang leap year. So kung i-average mo na ang 366 kag tatlo ka 365, that's 3.25 days. Amo ni sang exact gid. Pero kung wala na mention kung exact man gid or leap year na siya, so usaron ta is ang 365 days no nga year. Okay, 1 decade or isa ka dekada is 10 years. 1 century, 100 years. 1 millennium, 1,000 years. Okay, muna sa time. Next is ang metric system. Always gid ginausar or ang prefix. Ari ang aton nga mga prefix, tera, giga, nabatian niyo na siguro. Sa terabyte or gigabyte, gigawatts, mega, kilo, kilogram, kilometers, hekto, deka, deci. So mo ni ang ilang equivalent. Ang tera 10 raised to 12 or 1 trillion. So meaning magaba kita 1 terabyte, 1 trillion byte. Ang giga 10 raised to the power of 9, that's 1 billion. So magaba kita 1 gigawatt, for example, nga power. 1 gigawatt meaning is 1 billion watts. 1 aring mega 10 raised to 6 or 1 million.
no? Sa mga memory, for example, 1 megabyte, that's 1 million byte. No, kilo is 10 raised to the power of 3 or 1,000. So, ang 1 kilometer is 1,000 meters. So, are ang hekto kag deka. So, 100 kag 10. Then, ang deci, no, negative na yung exponent. So, ma-divide na siya. So, 1 divide 10, that's 0.1. Centi is 1 divide 100. That's 0.01. Milli, milli, micro, nano, kag pico. So, by 3 man lang sa anong difference nila. Okay? So, pwede nyo isa ma-screenshot or ma-copy sa inyong mga notes dira. Okay, so munang prefix mo sa naton kag no paano kita maghimo sang conversion factor. Sige, for example, are kilo. No, for example, ang aton nga okay, are change ta na isang aton nga color. Okay, for example, meron kita kilometer. Okay, for example, kilometer, convert mo siya sa meter. So, the same sila ng meter, meter. So, ara sa piyak, may kilo, may prefix siya. So, dili kang butang sang 1 sa tupad sang prefix na kilo. Okay, so, based sa aton, kaginang conversion, no, ari ang kilo, that's 10 raised to 3 or 1,000. So, magbutang kita dere. So, 1 times 10 raised to 3 meters. Or, pwede man nga 1 kilometer is equals to 1,000 meters. Naman na ang maghimo kita conversion factor. Okay, for example, 1 centimeter, no-convert mo siya sa meter. So, kagina sa aton nga conversion dito, no, ang centi, are 10 raised to negative 2 or 0.01. So, ang equation tadi, no, 1 times 10 raised to negative 2 meters or 1 cm is equals to 0.01 meter. Okay, sige, another example pagid. Example sa memory, no, 1 gigabyte or 1 GB. So, pila na siya ka byte. So, ang aton kaginang prefix, no, ang giga is 10 raised to 9 or 1 billion. So, ibutan ta de. 1 GB or 1 gigabyte is 1 times 10 raised to 9 byte or 1 billion. No, 9 ka 0 bytes. Okay? For example, sa electronics, no, 1 microfarad. Okay, so sa piyak ang farad. So, ang micro is, nares dalom, micro, that's 10 raised to negative 6. Okay, or 0.000001. Okay. So, 1, sige, 1 times 10 raised to the power of negative 6 farad. Okay, so pwede nito i-copy ang kagina. Sige, another example. 1 millisecond. Okay, so ang milli is 10 raised to negative 3. And so, 1 times 10 raised to negative 3 second. Okay, sige, last na lang na example. Example, 1 megawatt. Sa power na siya. 1 megawatt. So, ang mega
Pila to gani? Mega. 10 raised to 6 or 1 million. So 1 million watts or 1 times 10 raised to the power of 6 watts. So muna ang megawatts. So muna ni siya mag-imo kasang conversion factors gamit ang prefix. Okay, so mas example kita no ma-convert kita sa units. Sige. Example. Sige. Convert for example 5 feet. Convert mo sa inch. Okay? So feet to inch. I-check ta nga aton nga conversion factors sa gina. No mas nami kung ma-memorize nimo. But pagita ko lang para nakabalo ka mo. Ngari 1 foot is 12 inch. So masulat ka di sa kilid nasang imo conversion factor nga 1 foot is equals to 12 inches. And so from feet to inch. So first ngayon mo unta is isulatan ni ang given no nga 5 foot. Tapos numerator nasa kagbuta mo as denominator is 1. Okay, 5 over 1. Multiply mo dayon sa aton nga conversion factor. No ari aton nga conversion factor. So since nga ang feet ara siya sa babaw. Okay, so mag-multiply ka no ang feet ibutang mo siya sa dalom para mag-cancel out sila. So feet sa dalom, so ang inch is ara sa babaw. Sa foot or feet is 1. Tapos 12 inch. So 12 di sa babaw. 12 inch. So ang feet ma-cancel out na sila. So 1 times 1 malaning sa dalom. So sa babaw multiply ta 5 times 12. So that is 60 inches. So mga ito nga answer. Okay? Sige, another example. Nakaroon na ang arang example. Ari na ma-try ta another nga example. I-convert nyo. Ari, 6.5 inch convert into centimeter. Okay. Another pagid. Pwede nyo sige ihatag ko danay ang mga given. 125 pounds, 2 kilograms, then 1.5 liters to milliliter. So aray na pwede nyo ma-pause na yung video kag i-try nyo answer. Okay. Sige, i-pause nyo na kung i-try nyo solve. Then, i-play nyo lang after. Okay. So, i-solve ta no, number 1. Ang aton daling conversion factor is 1 inch is equals to 2.54 cm. Nari, pagita ko sa inyo. Are, 2.54 cm. So, sa ato naman nga mass. Sige, isolve na yung unang isa. Nagutok ng aton nga board. Anyway, isailok na sa piyak. Erase ko na yan kaya para ma-solve natin. Sige. So, conversion factor 1 inch. 1 inch is 2.54 cm. Okay. Same kagina, no? Ang aton yung given. Kung muna siya, i-copy lang natin. 6.5 inch.
tapos denominator 1 multiply sa aton nga conversion factor. So ang given ta is inch. So ang inch dapat is aris dalom. Okay, butang di inch. So 1 inch na de. So para mag-cancel out sila. So, ang cm is sa babaw, 2.54 cm or centimeter. Makancel ang inch. So ang answer dere is 16.51 centimeter. Okay. So that's number 1. Number 2, ang given to kagina is 125 pounds. Convert mo siya sa kilogram. So ang aton nga conversion factor, may tatandaan nyo, 1 kilogram is 2.2 pounds. Para ipakita ko sa inyo, mass. Na 1 kilogram is 2.2 pounds. So same process lang. 125 pounds over 1. Multiply mo sa liwat. Kung anong given na unit, amo man na siya ang sudalom. So pounds ang given. So ang pounds naton is sa dalom man siya or denominator. Para mag-cancel out sila. 2.2 pounds. Then sa babaw ang 1 kilogram. Makancel ang pounds. So ang answer natin dere is 56.82 kilograms. So kung nasabat nyo ang correctly ang aton nga question, congrats. Kung wala, try again lang . Okay, 56.82 kilograms. Kag number 3, ang given ta kagina is 1.5 liters. So convert siya into milliliter. So conversion factor, 1 liter is 1,000 ml. Nora to kagina sa mga ginhatag ng conversion factors. Nare. Okay. So convert 1.5 liters over 1 times, no? So liters ang given. So dapat ang liters dalom or denominator na siya. 1 liter tapos sa babaw is 1,000 ml. So makancel ang liters, ang units. And ang answer natin is 1,500 ml. Okay, kung na-tsakto yung mga sabat, congrats. So, sa mga wala nakasabat sa tsakto, try lang liwat . No, pa kita another examples. Sige, dire naman sa piyak ko, para hawan. Sige, another example. Number 1. Number 1, 360 inch convert into yard. Okay? Pwede nyo ma-pause danay. No? Pag-try nyo answer. No? Pause danay. Okay? So, resolve tanay. So, ang aton nga no conversion factors, no? Inch kag yard. So, check natin liwat. No, sa mga ginhatag ko conversion factor, wala ta sa ang direct. No, ang inch feet lang kag cm.
Tapos ang yard, foot or feet lang ang iyang conversion. So, two-step ni sa. No two-step nga conversion. So, from convert naton from inch to feet, tapos convert naman to yard. So, duwa ka conversion factor ang ato nga kinanglan. So, sulata sa kilid, no? Ang first nga conversion factor is 1 foot is equals to 12 inch. Ay, sorry, kulang T. 1 foot is 12 inch. Tapos, 1 yard is 3 feet. May ato na saron nga conversion factor. So, 360 inch over 1. And multiply naton. So, dapat makancel ang inch. So, saron ta ni 12 inch is equals to 1 foot. Yan. So, makancel out ng inch. Pero yard ang ginapangita ta, that's why mausar ta sang isa ka conversion pagid. No, para makancel ang foot. Naring foot. Para makancel, nari usaron ta. So, 3 feet equals 1 yard. Okay, so makancel sila. So, 360, no, divide 12, pag-divide 3. Okay, so ang answer ta diri is 10 yards. Okay, aratong yung answer. Okay, next. So, number 2. Reconvert 1,000 feet. Convert mo siya sa kilometer. Yan. So, same lang kagina, no? Duwa ni siya ka-step. So, if pwede nyo matry solve na na, no? Pwede nyo i-pause. Okay, solve naton. So, ang aton nga pag-solve is from feet. Convert naton sa meter. Tapos, convert sa kilometer. So, duwa ni sa kapag, eh. Pwede meter, pwede mile, depende sa inyo. No? So, isolve ta ng duwa. Agyan tang duwa. Aton nga conversion factor nga usaron is 1 meter is equals to 3.28 feet. No, then 1 kilometer is 1,000 meters. Okay. So 1,000 feet over 1 times, so 1 meter over 3.28 feet. So makancel na ang feet. Then multiply ita pagid ni. Para makancel ang meter. Kag kilometer ang mabilin. So 1 kilometer over 1,000 meters. So makancel ang meters. Okay. Dili ko lang butang answer ba. So ang answer is 0.305 kilometers. So, muna isa ka pa maagi, no? Feet, meter, kilometer. Okay, so, pwede man nga maglabay ta sa mile. Dali, for example, feet, convert mo siya sa miles.
no, convert mo sa kilometer. So, same process lang. No, pwede nyo ma-check. The same answer na sa Japan. Naman na Japan. 0.305 kilometers. No? Sige, next day. Nariya. Okay, after ni ma-worded problem today yun. 4 gallons, no, US ni nga gallon. Convert mo into milliliter. Okay, pwede nyo ma-pause para matry nyo answer. Okay, so answer natin. Gallon. Convert mo siya danay sa liters. Tapos convert mo sa ml. Okay. 1 gallon is 3.785 liters. Double check natin volume are 3.75 na sulat ko. Sorry. 3.785 na dapat gali. Then double check natin 3.785 na dapat. Sorry. Hindi ko na ma-edit kay naka-PDF siya. So anyway, no, 3.785 na di. 3.785 liters. No, for correction lang. No, aman isang sakto. Okay, pa-correct lang ko. 3.785. Tapos 1 liter is 1,000 ml. Okay, convert natin 4 gallons over 1 times nari usaron ta. So ang gallon sa dalom 1 gallon is 3.785 liters. Makancel ang gallon. So times nari. So 1,000 ml over 1 liter. Okay, so i-multiply natin 4 gallons. Double check ko lang kay sala galing ako nga conversion. Before times 3.785 times 1,000. Okay, sakto magali ako ng answer. Diyan nas dalom. So answer dire is 15,140 ml, no, or milliliter. Okay, so muna siya aton nga mga example. So next is ma-worded problem kita. Are. Okay, worded problem number 1. If Aling Maria can make 80 lumpia in 3 hours, how many lumpia can she make in 8 hours? So, pwede nyo na ma-solve, no? Pause nyo ang video, try nyo solve on your own. Okay. Sige, i-solve natin. First, danay is himo kita sa aton yung conversion factor. So, are no, given dire ang speed or ano siya kadasig maghimo sa lumpia. That is 80 lumpia is equals to 3 hours. Sa 3 ka oras, 80 kabilog na lumpia iya maubra. So, ang question is, sa 8 ka oras, pila ka lumpia ang mahimo niya? So, convert ang hour into lumpia. So, 8 hours over 1. Same lang ang process kagina. No, paano kita mag-convert? So, 8 hours. Aton conversion factor, ang muna i-multiply din natin. Since nga hour ang dapat makancel, no, kag lumpia, ginapangita ta. So, ang 3 hour, dire is dalom. Tapos, 80 lumpia. Ari sa babaw.
So, ma-cancel out ang R. Mabilin is lumpia. So, 8 times 80 divide 3. Answer dara naton is 213.33 lumpia. Okay, so mani aton nga answer. Okay, so that's number 1 nga worded problem. Are number 2. Zoom out anay. Okay, number 2 nga worded problem. A certain map has the following scale of 1 centimeter is equals to 7.5 kilometers. If the distance between San Jose City and San Juan City is 13.4 centimeter on the map, so what is the actual distance between two cities? So ang distance sa mapa amo na naka-centimeter pag may corresponding siyang actual distance in kilometer. Okay, so ang aton nga ginapangita, no, ang given naton is 13.4 centimeter. No, convert ni siya sa kilometer. Kagari aton nga conversion factor, no, mo ni given nga scale. Okay, so 13.4 centimeter over 1. Same process lang Japon kagi na mag-convert kita sa units. So ari aton conversion factor. So dalom ang cm, no, kaya mo ni dapat ang ma-cancel out. So 7.5 kilometers divide 1 centimeter. So ma-cancel ang centimeter. Mabilin is kilometer. So answer natin dere is 102 kilometers. Okay, that's number 2. Kag number 3 nga worded problem. Okay, worded problem number 3. A box weighs 75 pounds and 3 ounces. What is the mass of the box in kilograms? So, pwede nyo liwat ma-pause ang video if gusto nyo i-try na nga i-solve, nakamulang. Sige, solve natin ini. First is, determine ta na anong ginapangita. Kag anong given. So, meron kita pounds, kag ounces. So, ang pounds, convert natin sa kilogram. No, pero may ounces kita. So, first na yung ounce, i-convert natin sa pounds. Okay, so recall tatong conversion factor. That's 1 kilogram is 2.2 pounds. 1 pound is 16 ounces. Nariyatan nga conversion factor para ma-recall ninyo. 1 kilogram, 2.2 pounds, 1 pound, 16 ounces. So, convert na ang ounces, ang 3 ounce. So, 3 ounce over 1. So, times ang atong conversion factor. That's 1 pound over 16 ounces. So, makancel ang ounce. This is 0.1875 pounds. Okay, so pwede natin ma-add ni, no? 75 kagangare. So, this is 75.1875 pounds. So, convert natin ini sa kilograms. So, over 1 times 1 kilogram is 2.2 pounds. So, answer there is 34.18 kilograms. So, this is our answer sa
problem number 3. Worded problem number 3. So, makadto kita sa number 4. So, ang question sa worded problem number 4. One box can hold 20 cupcakes and 6 cups of flour are required to make 5 cupcakes. So, sa isa ka box, 20 ka cupcake ang masulod. Kag magubra ka sa cupcake, kinahanglan mo sang 6 ka cups ang flour o harina para makahimo sang 5 ka cupcake. So, ang question, pila kuno ka cups ang harina ang required para makahimo kita 10 box sang cupcakes. So, himo naton, convert as from 10 boxes, convert mo kung pila ka cupcake. Oops, wrong spelling, wrong. Cupcake. Then, convert mo siya sa cups. Kung pila ka cups ang harina ang imong kinanglan. So, butan ta natong conversion factors. Conversion factor ta 1 box is 20 cupcake. CK lang no, CK are 20 cupcakes sa isa ka box. Are. Okay, CK na cupcake na siya. Tapos another conversion factor sa 5 cupcakes, 6 ka cups of flour. Okay, so 5 cupcake need mo sang 6 cups of flour. Okay, so convert na naton from box to cupcake to cups. Okay, given naton is 10 box. Are, pulo ka box. 10 box of cupcakes over 1. Wait lang, gutok na di. Dalawang na ito masulat. Okay, 10 box over 1 times mo sa 20 cupcakes over 1 box. So, times mo siya diyan sa next naman yung conversion factor. 6 cups. 6 cups is 5 cupcakes. So, makancel ang box. Makancel ang cupcake. So, bilhin isang cups of flour. Okay, so 10 times 20 times 6 divide 5. Ang answer is, kinanglan natin sang 240 cups of flour. Okay, so that's our answer. So, mula natin yung worded problems, no? I-add ko lang, para kabalo ka mo sang mga prefix. Mag-usar sini. Are, prefix. So, matag lang ko few lang ang mga sample. Nga conversion. Okay, for example, given 27.6 meters. convert mo siya sa millimeter. So, first mo kanay conversion factor. 1 millimeter is pila ka meters. No, ang gitudlo og gina sa sugod sang video nga mag-convert kita. So, ang 1 tupad ni siya permi sang prefix. Okay, ang prefix natin isa mo niyang milli. No, milli. Are, milli. So, tupad na sa permi ang 1. Tapos, sa piyak na side, tupad sang base, which is ang meter. Kung pila ni siya, are, 10 raised to the power of 3. Okay, so this is 10 raised to the power of 3. Ay, sorry, negative 3. 10 raised to the power of negative 3. Sorry, negative 3. So, maning conversion factor nga dapat natin usaron. 27.6 meters over 1 times mo sang conversion factor 1 millimeter over
10 raised to the power of negative 3 meters. So, makancel ang meter. So, 27.6. Nung nag-divide ka sa 10 raised to negative 3, so, move ka dito tatlo. 1, 2, 3. Or pwede nyo man calculator. So, the answer is 27,600 millimeter. Okay, so amo nang answer dira. Next is next sample problem. Sa electronics ni siya, no, or electrical. 37 microfarad. So sa capacitor ni siya ginawa na unit. Convert mo siya sa farad. Again, maghimo kita sang conversion factor. Sample microfarad. Tapos sa piyak isang farad. So ang 1 per mitupad ni siya sang aton nga prefix. Okay? Prefix. Then ang 10 kagong pila man ng exponent, no mo nitupad sang base. So micro, ang exponent dira is micro 10 raised to the power of negative 6. Negative 6. So, convert na natin. Microfarad over 1 times 10 raised to the power of negative 6. Ay, sada. So, dapat sa dalawang na siya gali. No, kay microfarad ni. Okay. Check to gani. Okay, 10 raised to the power of 6 farad. 1 microfarad. So, makancel ang microfarad. Okay. So, 37. Move kita sa left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Pwede man ka makagamit calculator. 0.00037 farad. Okay, ano natin answer. Sige, another example. Duwa na lang Kaya 2-step ni sa yung conversion. 1,500 megawatts. Convert mo siya sa gigawatts. So, may muta conversion factor. No, duwa na yung aton nga given. Puros ni sa may prefix. So, duwa ka conversion factor ang aton nga usaran. So, mayroon kita gigawatt, convert sa watts. Tapos, mayroon kita megawatt, convert sa watt. Okay, 1 tupad per may isang prefix. Then, i-check ta kung pilang exponent. Sang mega kag giga. So, sa giga, 9 ang exponent. Sa mega, 6 ang exponent. So, sa giga, 9. Sa mega, 6. So, convert na natin. 1,500. Para kaigo. 1,500 megawatts over 1 times 10. So, megawatts, there is dalom. 10 raised to the power of 6 watts. Okay, so ang watts naman sa dalom. Ang giga sa babaw. 1 gigawatt. 10 raised to the power of 9 watts. So, makancel ang megawatts. Makancel ang watts. Bilin is gigawatt. Okay, so solve natin. You can use your calculator man. Answer there is 1.5 gigawatts. Okay, so another last na lang example. 2-step man Japon nga conversion. 27 millisecond convert sa microseconds. So, sa man Japon kagina, no, duwa ang aton nga prefix. Mayroon kita milli
seconds kag microseconds. Tupad permi sang 1 ang prefix. So check ta ang exponent sang milli kag micro. Are milli -3, micro -6. So milli -3, micro -6. -6. So 27 milliseconds over 1 times ang milli is dalom. So 10 raised to the power of -3. Tapos seconds na din yung unit. So sa next dapat seconds man is dalom. So 10 raised to the power of -6. Tapos 1 microseconds. Makancel ang milliseconds. Makancel ang seconds. So bilhin ta is microsecond. Okay, 27. Solve natin. Multiply, divide. So answer dere is 27,000 microseconds. Okay, so that's it sa atong conversion. Now, if may mga questions ka mo, comment lang or message lang. Thank you.